Paggalawin yung Ito, daliri. madadali lang ha. guys. Madadali na lang to para sa mga bago nating viewers. O, yan na, yan na. Good evening. Okay, this is my next drawing. Thank you, Ryan. I love you. Okay, eto na po. Ayan na, uy. Uy. Hindi ko Hoy. alam kung pinalaro mo na to. Hindi, bago Bakit yan. mo sa nag-isip kung nandyan naman si Kyle nagbibigay clue? Hindi nagbibigay si Kyle ng clue. Hindi na. Kaya na, guys. Na, wala na. Carrot cake. Hoy. Hoy. Ice cream, carrot. Hoy, alam ko yan. Alam ko Carrot. yan. Yung ano na yan. Bahay ba yan? Bahay. Contest. Caveman. Bahay yan. Caveman. Concave, no? Ice cream Two cone, words, no? 2 words, 1 word. Ice cream. One cone. word lang po yan. Igloo. Hoy, 1 word lang, guys. Nakalimutan. Man cake. 1 word lang. Carrot cake. Nakalimutan ko ice cream. Eskimo cave. Miss Right. Jan, good evening, turtle. Igloo. Igloo, no. Of course, no. Turtle. Cave, no. Mamaya magbibigay Glow. ako ng ano ba yun? Ng ano. Kulo, ng- kulo. Ah, sige. sige. Clue. Kulo, Mamaya kulo. pag mga 5 seconds Clue. lang. Hold. So, Clue, lang. dito ka manood. Eskimo. One Na gamit word. yan. Ice, Uy, gamit kabe. na Ano gamit. sabi? Gamit na Cave. gamit daw. Gamit na gamit to. Cloves. Ice cream. Ay, magagali. Ay, nako. Diyos ko, Kael. Matatawa ka. May idea ka na, Kael. Huwag mo sasabihin kung meron, ha. Feeling ko si Hindi Kael ko nga nag-iisip. din alam kung tama eh. Ice cube. Ayun na. Ice cream. Boss A. Kulo na, Ay! Boss A. Ayan na, Meron guys, na. tama yan. Sa sarap. Uy. Hot Ay, dog. naku, One patay hit. sarap. ka dyan. Ano to? Mamaya, pag 10 seconds. Narinig ko. Charis. Oh, Langis ba yan? ice cream. Ano nyo yan? Oh, ayun na. Protection. Ayun na. Oh, may flavor yan. May flavor. May maraming flavor. Maraming flavor to. May malamig. May... Sana. Guys, may flavor yan. Minsan, Teka, Isa may lang. nakahabol. Habol? May May nakahabol. May nakahabol. nakabol. Nakapture. May nakahabol, nakapture niya pa. galing ni Wari. Teka lang, wait. Galing ni Wari. Marie. Marie. Wait, ha. Titignan ko ha. Wait. Galing ni Marie.